बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले यकीन करें, मेरे पास आपका जज्बा देख के, ये मोहब्बत देख के मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं ये जो हीरे आज हल्का बीबी 25 दीना तहसील के यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, ये एक मशावरती इजलास था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ आना ये साबित करता है कि अगर नाइंसाफी हो, अगर किसी के साथ मोहब्बत हो, अगर लोगों को इज्जत दी जाए, तो इसी तरह लोग जो नाइंसाफी पे मबनी फैसला होता है उसको अवाम यहाँ आके मुस्तरद करती है। मैंने और चौधरी जाहिद ने 2014 में पीटीआई ज्वाइन की। पीटीआई में हम दोनों अकेले नहीं गए थे। ये अपना वोट आज़ाद हैसियत में और मैं अपना वोट आज़ाद हैसियत में, हम उन वोटों के साथ इस जमात में शामिल हुए थे। तो पार्टी के 3 बड़े असूल थे। सबसे पहले, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, ये हमारे पार्टी का मंशूर था कि इस्लामी फलाई रियासत। दूसरा, करप्शन के खिलाफ जहाद। और तीसरा, जिसको हर तकरीर में चेयरमैन ने उस वक्त ये बोला कि मुरूसी सियासत का खात्मा। ये इतनी बड़ी बात थी कि हर नौजवान, हर वर्कर दिल से ये समझता था कि अगर इस जमात के साथ इस पाकिस्तान के लिए खिदमत की गई तो कोई आम से आम आदमी भी इन ईवानों में आपके वोटों से जा सकता है। हुआ क्या? मुझे आपने वोट दिए, मेरे पे पीटीआई का एहसान, मुझे टिकट मिला, मैं असेंबली में चला गया। मैंने जिस दिन मैं एमपीए बना, सबसे पहले ये मैं अल्लाह को हाजिर से दुआ की कि मेरे मौला, तूने मुझे असेंबली में भेजा है तो मुझे तौफीक न देना कि मैं एमपीए बन के किसी भी शख्स की बददुआ ले सकूं। मुझे तौफीक देना कि जिस काम के लिए मैं असेंबली में आया हूं, मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, और जो एतमाद चेयरमैन ने मेरे पे किया, इस जिले के, मेरे हल्के के लोगों ने मेरे पे किया, मैं उस पर पूरा उतर सकूं। मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं गरीब आदमी के साथ खड़ा हुआ। मेरा कसूर ये है कि मैं सियासी पर्चों के खिलाफ खड़ा हुआ। मेरा कसूर ये है कि मैंने हाथ बांध के गुलामी ना मंजूर की। ये मेरे चेयरमैन का भी फैसला था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपने बुलंद आवाज में मुझे बताना है, क्या हम किसी के गुलाम हैं? अब आप देखें, मैंने मेरे कसूर पे यही कसूर था ना कि मुझे कहा जाता था कि पीटीआई नहीं, पीटीआई लदड़ ग्रुप, इसको फरोख्त लदड़ का घर है, जो लदड़ के लोग हैं उनको इज्जत देनी है। तो अगर ये मेरा कसूर है, मैं आप सबको गवाह बना के कहता हूं, आगे भी ये जुर्म करता रहूंगा, क्योंकि कब्रों पे थी। अब तो किसी की जुर्रत ही नहीं हुई कि मुझे खरीदने की बात भी करता, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने ज़मीर को जिंदा रखा, ना खुद बिका, ना अपने हल्के को शर्मिंदा होने दिया, और मैंने उनको बता दिया कि हल्का पीपी 25 के लोग बराए फरोख्त नहीं। किरदार की अजमत को रुस्वा ना किया हमने, धोखे तो बहुत खाए, धोखा ना दिया हमने। जब ये टिकट चेंज हुआ, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मेरा टिकट नहीं है। मैं अपना मुकदमा अवाम के पास लेके आया हूं, क्योंकि मैं चेयरमैन के पास अकेला बैठा था। वो चेयरमैन जो मदीना की रियासत की बात करता है, वो चेयरमैन जो मुरीसी सियासत की नफी करता है, वो चेयरमैन जो करप्शन की नफी करता है। उस चेयरमैन ने मुझे बोला
کہ تم نے بہت اچھا کام کیا حلقے میں، حلقے کی عوام تمہارے سے خوش ہے، پارٹی کی سینئر قیادت تم سے خوش ہے، اور تم جاؤ اور حلقے میں الیکشن لڑو، تمہارے ساتھ تمہاری قربانی بھی نہیں لگنے دیں گے اور تمہارے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ کہتا ہے کہ ہم نے راجہ یاور کو اور چودھری زاہد کو پارٹی سے نکال دیا ہے، ہم نے ان سے ٹکٹ لے لیا ہے، اب ان کا پارٹی میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں، تم ٹکٹ بھی لے لو، تم پارٹی سے بھی نکال دو، لوگوں کے دلوں سے ہمیں کیسے نکالو گے؟ ایک ٹکٹ پارٹی کا ہوتا ہے، ایک ٹکٹ کسی بھی پارٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اصل ٹکٹ وہ ہے جو عوام کے پاس ہے، جو عوام کے دلوں میں ہے، اور وہ ٹکٹ عوام جس کو دیتی ہے وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ میرے جتنے بھی معززین ہیں، میں کسی کا اگر نام بھول جاؤں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، آپ یقین کریں کہ ایسا ہیرا اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پیچھے سوؤں کی تعداد میں ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ شعور، ایسی سیاست نہیں کی جس میں حکومتی جبر شامل ہو۔ میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی عاجز بن کے خدمت کر سکوں، اور پھر اس حلقے کو یہ بھی پتا ہے، یہ جانتے ہیں، بے شک میں ڈومیلی کا تھا، میں نے 4 سال جب یہاں کام کیا تو آج اللہ کی مہربانی سے آپ نے یہاں کے ثابت کیا کہ میں ڈومیلی کا نہیں، میں دینے کا بھی بیٹا ہوں، اور میں آگے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ کی خدمت کروں گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، مجھے میرے مولا پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت فضل کرنے والا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے متحد رہنا ہے جیسے آج آپ متحد ہیں۔ جب الیکشن کا اعلان ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اتنا اچھا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ جو جذبہ ہے، جو آپ کی دعائیں ہیں، جو آپ کے اندر غم و غصہ ہے، اس کا میرا مولا اپنے حبیب کے صدقے اتنا اچھا فیصلہ کرے گا کہ جب الیکشن آئے گا تو آپ سب مانیں گے کہ میرے رب نے ہمارے لیے جو سوچا وہ ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ سوچا۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، اور ایک شعر اپنی ان پارٹی کی نظر کرتا ہوں، ادھر ادھر کی نہ بات کر، قافلہ کیوں لوٹا یہ بتا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔